Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami amar notun initiative start koribo goi asu for APSC Mains. The initiative is Dhanush initiative, but it is basically a answer writing course. Into a answer writing course tut ami every day duta ke ami processa korim je ami apnalokale duta answers discuss korim keneke likhibo lage pertaining to different topics and also different papers, APSC papers, GS1, GS2, GS3 aru GS5. Ethics or related questions ami beleg eta module beleg ke discuss korim. Mostly answer writing ami ekita main basic junkhini core papers tar uporot ami discuss korim. So aji this is the first session. Amar answer writing course already start hoise. So to give you a glimpse je kenekwa dhonor hobo, this is the first session. So we are to ami mostly will try to first discuss the previous year's question, that is last year junkita question ahise, because that is the closest question we have to the actual APSC pattern. So hetu karone ami previous year's question kisman loi pele ami hekin discuss korim. Tar pisot we will move on to questions from our mock test. Our mock test or details, answer writing course or details, hekhini bostu ami by the end of this class ami jonai dim. Okay, so just keep on watching the class. So here a question 2, name the major earthquake prone areas of the world and give details of the circum-Pacific belt. A question to last year question hoy. So GS1, okay, GS1 or question. GS1 or question hoy geography. Okay, so geography related question jetiai dia jai tetia ami dekha pao introduction ot ami geographical terms kisman use kori pele we have to write that. Okay, so mostly introduction ot ketiba ami definitions diu, ketiba ami data diu. Here ami dekha pao je earthquakes concentrate in tectonically active belts, okay, where plates interact. So ekita hol tumar geography buzzwords. Thik ase. Next, planets top seismic zones include, so jiheke earthquake prone areas of the world kotha koise. So just overview eta dise je ki hoyto kunkhini jagat earthquake prone areas ase world ot, aru understanding these areas help improve preparedness and mapping of global risks. So this is an additional information. Eto dileo eko nohoy, nidileo eko nohoy, but it makes your answer look flowy. Eta structure dia answer tut hetu karone ei line to dia hoise. Okay, so introduction 50 words. Next comes the body. Body to me around 100 words manot you can write about juntu kotha hudise. First start with that circum-Pacific belt. Ami ring of fire blue jano. So quote ase, Pacific Ocean ot ase. Okay, 75% of active volcanoes that ase, 90% of large earthquakes that hoy. Ar kunkhini countries cover kore jeneke US or West Coast, Chile, Alaska, Japan, Philippines, Indonesia, New Zealand, e gute khini e Pacific ring of circum-Pacific belt to cover kore. Logote features ki ase, deep trenches kisman ase, volcanic areas, megathrust earthquakes ekhini ase, hekhini kotha details dile. So yak koise major earthquake prone areas. So etu hol number 1 earthquake prone area. Next is Alpine belt, number 2. Hetu ase tumar Mediterranean region, Middle East, jot tinta plate or confluence ase. Jeneke last time I think so last year Turkey eta earthquake hoisile. Hetu Alpine belt tut hoisile. Okay, hekhini to mostly these are plate boundaries. Jeneke Himalayas, Middle East, Mediterranean, Indonesia. Ekhini gutekhini plate boundaries are hekarne 5 to 6% of earthquake events yat hoy bili koise. Next, earthquake prone region ase mid oceanic regions, that is Atlantic Ocean, Pacific Ocean or majot jot divergent plate boundary ase, jot plate kikhon if antu itur pra separate hoy goi ase, tat ami dekha pao jeneke mid Atlantic ridge, Iceland, undersea quakes mostly ami dekha pao due to plate spreading. So plate kikhon spread hoy jay, ek kikhonot plate kikhon ahi pele log lage, but yat tumar plate to spread hoy jay. Okay, okay, so next other notable zones: continental interplate or rift zones, Himalaya, San Andreas fault, Myanmar, Sagging fault, eblak gutekhini tumar other zones. Thik ase, ye kotha to hol
ওকে তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে কনক্লুজনত কি লেখা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত এতিয়া চোৱা ইয়াত জাষ্ট নেম বুলি কৈছে আৰু ডিটেইলছ সাৰ্কামপেচিফিক বেল্টৰ ডিটেইলছ দিব দিছে আৰু বেলেগ keyword একো নাই যেনেকৈ ডিসকাস বা এক্সপ্লেইন ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ একো নাই কে সো ইউ ডু নট হ্যাভ টু ডু এনিথিং তুমি জাস্ট কনক্লুড কৰিলে হ'ল যে এই বেল্টছ কিটা আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো যোনকিটা সেইকিটা যদি আমি আইডেন্টিফাই কৰি প্লাই জানো হে বেল্ট কিখনৰ কথা তেতিয়া হলে ইট ইজ ভাইটাল ফৰ গ্লোবাল আৰ্থকুৱেক প্ৰিপেয়াৰডনেছ আৰু ৰিস্ক মিটিগেশ্যন ওকে জাস্ট হেখিনি কৈ প্লাই আমি আনসাৰটো সামৰিব পাৰো বিকজ আনসাৰটোত একো সৰি কোৱেশ্চনটোত একো বস্তু হুদা নাই স্পেসিফিক্যালি এবাউট এনালাইসিস অফ দিস বেল্টছ ওকে সো this is the first question এতিয়া ইয়াৰ লগত ভ্যালু এডিশন হিচাপে what you can do is you can add this diagram the circumpacific belt to code আছে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে সাউথ আমেৰিকাৰ পৰা নৰ্থ আমেৰিকা গৈ so this is the circumpacific belt এটো বেসিক্যালি এটা প্লেট বাউন্ডাৰী হয় ওকে প্যাসিফিক প্লেট খনৰ প্লেট বাউন্ডাৰী হয় আৰু হেতুৱে circumpacific belt হয় এই বেল্টৰ boundary there are volcanoes okay so হেকাৰণে ring of fire বুলি কয় so তোমালোকে এটো যদি আকি দিয়া then you will get some additional points আৰু geography questionত usually diagrams দিবই লাগে okay so coming to the next question define biosphere and discuss the extent and importance of the biosphere in the earth's environment এতিয়া ইয়াত সোৱা বস্তুটো this is also I would say a geography question এটো GS1 ৰ question হয় আমি GS1 খিনি প্ৰথম ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰি আছো GS1 ৰ question হয় এটা ইয়াত সোৱা বায়োস্ফিয়াৰ কথা উদিছে ডিফাইন কৰিব কৈছে অফ কোৰ্স ইন্ট্ৰোডাকশন তুমি স্টাৰ্ট কৰিবা তে বায়োস্ফিয়াৰ কি হয় বায়োস্ফিয়াৰ গুটেকিটা ইকোসিস্টেম যত থ্ৰাইভ কৰে that is known as biosphere that is lithosphere hydrosphere atmosphere আৰু হেতু deep ocean trenches অৰ পৰা high mountains অলে তোমাৰ স্প্ৰেড কৰে so this is how you start off with the definition এটা ইয়াত সোৱা ইয়াত কি কৈছে ডিফাইন কৰিলা discuss the extent and importance of the biosphere in the earth's environment so this is the A2 discuss the extent and importance of the biosphere in the earth's environment এই বস্তুটো হল তোমালোকৰ বডিত থাকিব লাগে so extent and importance definition তুমি already কলাই extent to কিমান ডাঙৰ হয় আৰু কোৰ পৰা কোলে স্প্ৰেড হয় হেতু হল extent okay কিমান ডাঙৰ হয় হেতু সুধিছে next সুধিছে importance of biosphere in earth's environment এতিয়া আৰ্থৰ যোনখিনি environment at biosphere কি importance হয় হেতু সুধিছে এতিয়া ইয়াত কি আমি পইণ্টছ উলালো এটা হল যে ডাইভাৰ্সিটি বহুত থাকে okay in the earth due to different ecosystems which constitute the biosphere হেতু কাৰণে যেনেকে microbes deep sea beds rock crust upper atmosphere terrestrial freshwater and marine biomes including polar and equatorial region so gute kiman diversity of environment ase juntu karone earth or environment to bahut sustainable hoy jimane biodiversity thake himane sustainable hoy so biosphere upor depend kore je biodiversity kiman hoy okay similarly biogeochemical processes jeneke carbon cycling hoy biosphere karone plant soil oceans opra carbon dioxide or junto cycle it keeps on going on photosynthesis hoy because basic diversity hole etia photosynthesis junto energy capture kore aru hetue atmospheric conditions plako ba composition to ma influence kore okay ekhini all it is encompassing in a biosphere so biosphere mostly ecosystems blak itu logot interaction kore and hey interaction to karone ami effects blak dekha pao ecosystem services and human dependency so biosphere amar ecosystem services ase that is providing food water materials fuel and climate regulation ekita hol ecosystem services ecosystem e mostly a services kita die ar logote nutrient cycling kore climate moderation kore ar biodiversity die okay so ekhini hol importance of biosphere in the earth's environment okay so biosphere help kore balance to rakhibo karone earth or environment to without the biosphere without balance in the biosphere earth or environment to ketia balance nohoy okay our biosphere consists of ki bostu
এই বস্তুটো তোমালোকে এডিশনালি since it's a geography question only তোমালোকে এডিশনালি তোমালোকে সেই বস্তুটো এনেকে আঁকি প্লে দেখাব পাৰা ওকে যেনেকে এটমস্ফিয়াৰ লিথোস্ফিয়াৰ হাইড্ৰোস্ফিয়াৰ কিটা মিলি প্লে তোমাৰ কি হয় বায়োস্ফিয়াৰ বায়োস্ফিয়াৰত এই তিনটা জাগাৰে যোনবিলাক অৰ্গানিজমছ থাকে সেই গুটেখিনি ইন্টাৰেকশন কৰি প্লে এটা বায়োস্ফিয়াৰ হয় আৰু এই বায়োস্ফিয়াৰটোৰ কাৰণে আমাৰ গুটে আৰ্থৰ এনভায়ৰনমেন্ট ক্লাইমেট নিউট্ৰিয়েন্ট সাইক্লিং কাৰ্বন সাইকেল গুটেখিনি ইনফ্লুয়েন্স কৰে ওকে সো ইভেন্চুয়ালি যদি তুমি সোৱা যে হেৰি কি বুলি হ'ব conclusion so conclusion at yet অকল discuss কৰিব দিছিলে importance so yet তুমি দিলা the biosphere a narrow yet vital layer supports all life drives essential cycles and underpins human survival and environmental stability ঠিক আছে so biosphere mostly কি কৰে so biosphere mostly it supports life drives essential cycles and underpins human survival ঠিক আছে so you can say it the biosphere, a narrow vital layer that supports all life, drives essential cycles, and underpins humans' survival and environmental stability. So this is the conclusion. And baki khini tumalake yat tumalake dekha paisa introduction. Biosphere is Earth's living envelope, encompasses all ecosystems. Extended importance of kotha likhise. Diversity of environments, biogeochemical processes, ekhini kotha likhise. Okay, so I hope okoman structuring or bikhoye tumalake gom paise from these two. Aru ami will come up with two answers every day. Jot ami discuss korim and kom je kenekwa ke ami he topic to ahile ki bostu cover koribo lage ba ki bostu likhibo lage in introduction and the conclusion okay so keneke word limiter bhitor etu word limiter bhitote hoy gutetu bostu keneke word limiter bhitor maximum information dibo paro along with diagrams ami will bring up to you so mostly ami jodi saw we are starting off we have already started off the mains answer writing course jot daily ami duta answers ami lekhibo dim these are not the questions okay ami belek questions dim আৰু হেতু আমি ইভালুৱেট কৰিম I will be doing the evaluation also along with me Harkan sir will be doing it আৰু 10 answer writing sessions 10 plus answer writing sessions মানে আমি answer লিখাটো কথা কোৱা নাই every saturday আমি এটা answer writing session টা কন্ডাক্ট কৰিম it will be live in the app আৰু হে এপত এই কোর্স জুনে লয় তেওঁলোকে হে answer writing session টো অ্যাটেন্ড কৰিব পাৰিব and also আমি model answers দিম in english and also in assamese okay so every day model answers in English and Assamese you will get in this course ঠিক আছে so you can look it up in the app amar app ot dia ase already etu next Arjuna mock test juntu I think most of you are waiting for it Arjuna mock test to ami 3 tarikhor par start korim so amar schedule to already dia ase kintu mock test er schedule to ami etia bortoman porikha September ত hobo boli August তে আমি wrap up koribo karon teneke schedule to banaisu যদি রিজাল্ট উলাই যায় এন্ড রিজাল্টস প্রিলিমছৰ ৰিজাল্টত যদি কোৱা হয় যে অক্টোবৰত হ'ব পৰীক্ষা তেতিয়া উইল স্প্ৰেড ইট আউট টিল সেপ্টেম্বৰ ওকে বাট ৰাইট নাও আমি মক টেষ্টটো আগষ্টতে খতম কৰিম বুলি আমি তেনেকে শেডিউলখন বনাইছো তো 24 টা টোটাল টেষ্ট থাকিব এভৰি পেপাৰ উইল হেভ 4 সেটস এসএ 4 খন জিএস 1 2 3 4 5 4 খন থাকিব ইভালুৱেচন আমি ইভালুৱেচন কৰিম মই কৰিম আৰু বাকি যোন APSC cleared faculty তেওঁলোকে কৰিব mostly it will be done by me okay and model answers yato ami english aru okhomia dibo karone will give it to you ebar last time malake ami english ot disle ebar ami okhomia to dim okay so classes course is starting from 3rd July moi pricing or details jodi bisara so Arjuna junto mock test ase mock test to online 5499 আৰু অফলাইন 7999 ওকে অফলাইন জি হকলে বিচাৰিছে আমাৰ ইয়াত আহিলে চেণ্টাৰত আহিলে দিব কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে 7999 আৰু অনলাইন আমাৰ এপত ইনষ্টল কৰি প্লে তাৰ পৰা পৰীক্ষা দি you can send us the answer sheets আৰু আমি হেতু ইভালুৱেট কৰি প্লে পঠিয়াই দিম তো হেতুৰ কস্টিং 5499 Dhanush যোনটো মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং কোর্স হেতু 3499 ৰ হয়
হেতু 1.5 monthৰ হ'ব ওকে এভৰি ডে আমি দুটা দুটা কোৱেশ্চন ইভালুৱেট কৰিম লগতে তাৰ মডেল আনসাৰ্স দিম আৰু লগতে আমি ইভেন হেৰি কৰিম কি বুলি কয় ডিসকাশনস কৰিম এন্ড আনসাৰ ৰাইটিং সেশনসও কৰাম এতিয়া এই দুটা মিলি প্লাই যদি if you want both of them you can get the champion mains course jot ami mock test to dim answer writing o thakibo aru logote mains or classes o thakibo especially ethics or detailed classes thakibo along with pdfs course study material also Assamiyat and English dutata thakibo and also mains or karone ami যোনকিটা peripheral topics আছে যোনটা mains or specific topics হয় হেকিটাৰ ওপৰত classes থাকিব তাৰ ওপৰত materials থাকিব in this course champion test champion যোনটো আমাৰ course that is 9999 okay so যদি একিটা বেলেগ বেলেগকে কিনা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ বেছি খৰচা হৈ যায় যদি এবাৰটা কিনা you can get also you can get these two along with mains classes for only this much okay so if you need any details you can call us at our numbers 8630611175 you can call us there and you can get details every day will come ami hope koro we'll meet up every day and we'll discuss some mains answers and you will get some insights as how to keep on writing start the answer writing for mains okay so thank you if you need anything if you need any help if you want to know more about the courses you can just give us a call thank you so much